Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bon André. Ini wati. Koro bona fula. Wayo ko ni mbola mendege. Mate bolo. Mendege ba manangana. Bonaka ka gelende kuma ka gelende. Ayo. Ko itado itse kuma na foni kuma isra do mina woni filla kuma na. Ocean. Woni filla ibn Musa. Ye flan fon ko te moni ma to ye. Ye flip nguru ni kelengede. Wori de klol. Ocean ba o de kan ba foto ko hal ni klina ka data. Ni wula sera na bina. Bini ne bitwa kono. Voilà. O fili fenye. Femini abito an hakilla. Namu. Fien de do chogo dola. Namu. Ni ko ke ni fien borala. O de mo hakli sama kusowe. Aywa. Onga kuma do are ka adwadiya tabulu la. Namu. Min kanyi antisinzo ka kuma do. Namu. Bon André ko ni da fatigala. Ko tige tullen kelen ko so ba betufa. Ba moron ko di. Ocean. Ni bitiga nyimi na tuli kile ne bi abbe kasabo wala obiska abbe kunanya namu bo abina bo sisa ni kulu laje adamadiya konna na ni mo farlo nyongo biga koke namu ibta soro jenjo kon kelenga fili kama abbe biska gele asoro ni misal ta mali politique mo kan bi do be no kan ko akilo kan u jele no nam na do fana be no lu sendo na ku no len chamana o munu sendo na ku no len chamala nam lu keme so we ka ale munu tabulu kan lu sendo do len te ku no len na ka be mango ya chuku dola chamana do mbulu ayo imatika toli kele ka tiga be chenwa ayo mado ale ni ibe fesebe ika kuma kan dalaka kam ne mali kono nam ni politiko kuma re fo dron ni miji ko be chane politicien te che to isa ngadome o de fie ayo o titiga tolia ayo abite ngati na fo politique re kujuguye wala politique mo be mo langolonye nam wala mo jugu wala mo kundon lo munun ti ko yana moke munun te tienfo abeto galondi galo bala o nga beto yo o imatiga toli keleka a tuanga be fonoa ayo o abitini musikaba do konema ko hadama de bi janya fensa me janya de to wolo oche amuna dente adama denga sekuno lagbor janya dente dore jogo de kodo mado nam akadi denga ke mi atikuyi o bisiga wulu fenchama o bisiga sababu chama bisiga yala nam do bisike demissionnaire tayoro yi do bisike jenyokon yi do bisike kere fenworo yi munu ni ulubi jate ni la kuyi wasa ka sika masare dusukasi lagbor o ga o de kama foko ma bisigi janye fensa ni janye fensa ni tara sugu la femi ka de ba san ouais mi mandie to san nga de jugo do be do ala ka so e resikote lagbor o de kama foko mo ti janye de san lagbor do fara ko nie den chelen soro avec ki mam mangutu ko parce que na e ko ba fu jondendo ba fa karsan dendo ko so e ma fenke mais den chelen ko so ito bu maada ne jondende e André dendo handan dendo Allah akbar abi foti abina fo kuma do ni abinyeni ko nyeni bina ni mo blali kata akoju jona o de kama fo ko jonde no ko ni den chena na ko jugo utanyiri de ni jonde yawo ni jonde jondo atifo oui na jonde no sabula kuma do ibta yi ka fo ko kudo juju depuis kudo juju on la gela do bu soro Allah akbar ibta so kabe dendo ka kokundando bitamne kabe masawla Allah akbar ni ko sa ko karsa dene do o na kara ko karsa ere fana me ajugo ke atige ballangoy Allah akbar nga na so karsa ta jugo ke iba o roningile la fo karsa imake makifai Allah akbar o abiti afamuna ko segesel de do ka ko nyini ka ta jujo na wase ka fam bismillah
ayo biye juma ye namu kalo tile 11 do marsi kalo namu samba fla ni mugani fla fasiri ba se woni ke fasiri gafo kuna amna la yafrete folo mi kasika kuma wado fo mo ko family kasika soro ko dola tubarakallah anga damene ni information ala jira ka foko mali maraba jekulu konna na ko yala ko murutili do dunwa wala do maliado o kemaka o nyini kan tomi blaya o ko do konna na ko akko gelara kusube mondro bingani kofe bingani wali kofe o ko finit si dala moko chama olu fana fara bamanci kulu flaka kele do no emsa an etat islamique moko ka kele mon minaka mimbi talira fana ke malini burtanche jenyugala oku akuma chale no tleno oku de kamanka jamana marabo kele nuka tamakulu do wuli okata wasanya famia kasika sura kula murtani wuli tuma ka 55 de wetnye mamumba fekata smafa amogo de jijelen le sphinx ko malini murtani che ko kele che korodo no kele nyamgo korodo no general doye ko ale koni jalakili ke ani ka nyini ko murtani jamana nyamgo ka wala seme ko bamako koni no mali marabo ye olu mangasmanu do ako kuna ablandana ko ma sitala ka kala do nyina ka benai ko fesa ko mado yire ke colonel Asimi Goita ka chidinyi ani janamu litnayi ko ka million tan anani nganamu modo bulo ablay mi rafana metalike sanksi mo ka jenyugondo ale ni nyefoko mali bala ka banga sharia ka kulat kelun lawaliya minu yere ye jamana ka sinzimbiro yi naam l'indicateur du renouveau membe talike malini murtani che jenyoko na ko tamakulu do mi nyanwa be colonel ngafo able job bulu ko koni mina klefla tamake murtani wasanya famia kasega na chugo mina naam kabi ma bidurubo ulu koni fara minaka sigdala mko do ko conseil ministre la o kajira saka foko talite seke na kadiye ko colonel Asimi Goita ko na jira ka foko wajibi do ministre beka ye conseil ministre keneka malini tunisika nyokume tanaka sego ko mo konnana serandola chi nyokume bammi ke je kono no ko moni ajira saka foko fédération mali de football ko ni anyini ko bela jele ka ke klikliye ka samata sika o singoromado anga ke konokluye gata u singoromatinti u kubolo kama korota awo wasa panika no gabulu fasa kodo awo kuna wolo fana bala awo kanga nyine tobe ko folo nini kera amsoro ka ko to nyini ko ni ko wayi ni ko fle ne jamaye jaka fari awo ni ma jamaye e bito jito yala awo che o mi kera oduna Espagne o te amisali nyumaye Real ni pareka bolondana o misala nyumaye sikatola supporter bora ka tren dani terengol na fa peu ima indura sis na yele machugo yoro ni gele ay wala kan taketa abiti ne antura bolondana singoro mo dobo joro ka bu ko se bolondana sikatola angata on appelle ça le deuxième homme ya folila ko sekund dongo tila mgo mimbe wele ko Ibrahim Sidibe ni bela jeli ba wele ko kuni ko brin ko ale fagara keme saba de no faible dama keme saba 1500 Allahu akbar Allahu bilara le anga bla ma fo danser sinon keme saba ko ni ka fa ko se anga bla danser minana ayo comment taxi barakelo ka wara min kan ngasarawe ko colonel Asimi Goita ye chidi faganya mama kafo aka ako lawale wasa ukasuka la yinu soro elaja gamu ko anyina sema mgo anyina fe kafo aka marfata jamana kama ka ko ay ko tale ka ketay l'indicateur l'indépendant a sementia kafo ko mimbe tale ke RPM konna na ko gela babe sisa gela be joro ni ma boya mimbe babar ganoni Musa Timini de be kulu do nyema
o y'a ɲini k'a fɔ tɔnsigi balalen ka kɛ a ko taara sariya la a ko sariya ye jo di Dr Boubacar Keïta ma tako fɔlɔ la parce que ale de ye ɲɛmaa ye fɔlɔ o y'a jira k'a fɔ ko olu ma kɛlɛ jigin so k'u wulila ka taa ni a ko ye Cour suprême na sabula ko jaabi min dira ko ma olu kun minɛ a m'u wasa o kɔfɛ ko bamaci caman kɔni dankari kɛra olu la Sevare Bankasa ni Wakadu kungokuluba in kɔnɔ wa min tali kɛ dozo dɔw yɛrɛ fɔnɔna na ko marifa minɛna olu la ka olu bila u ka dozoya minɛn kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Fédération Malienne de Football baaraw kɛcogo la ko a ko bɛɛ ni ka gɛlɛya kosɛbɛ Segu ligi lahalaw la o gɛlɛya min bɛ Segu ligi kɔnɔna na ko ɲɛnabɔcogo bɛ ni ka gɛlɛya kosɛbɛ nin waati ninnu na lesɔ faso ka fasiri n'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bamacɛ waliw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Mali finitigiw kɔni b'a la ka taa ɲɛ ka dankari kɛ bamaci ninnu na kosɛbɛ cɛmancɛ faga senkɔrɔma doli siratigɛ la ko Bera Bichi ni o ye siya dɔ ye mun bɛ Tɔnbukutu mara la Tawudeni tɛ de sa kɛra Tawudeni tɛ Tɔnbukutu ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ jamana marabagaw senkɔrɔma don Abilaye min bɛ tali kɛ Moritani ka den minnu ni u tununna ni dɔw y'a jira k'a fɔ u fagara ko jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta kɔni ye ci di k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ walasa ka sidɔn ka ɲɛ Mali d'aujourd'hui bi Mali ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cakɛda min bɛ wele ko éléphant vert o ko ale kɔni ka baaraw joli ni o ye ka liquider ko kɔni bɛna fɔ ka dankɛnɛmaya kalo in tile 16 tribunal de commerce fɛ Bamako min bɛ tali kɛ Mopti conseil régional la ko an ka mankan suma ko jɔn b'a fɛ ka dankari kɛ Amadou Cissé ka baara la de min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ 8 mars hukumu kɔnɔna na muso caman kunkolo bɛ yan nɔ kunkolo fotow bɛ yan nɔ minnu ni y'a jira la k'a fɔ u ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ dugukolo mankan bɛ sɔrɔ Bosomaa fila ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ tali kɛ ko sɛgɛsɛgɛ ko dɔ ma lajɛw n'o ye experts ye tribunal administratif kɔnɔna na k'olu kɔni ye a jira sa k'a fɔ ko madame Senfara Saran Traoré ko ale jo bɛ ko in na nka ko Sanzu ale min ye musaka don yɔrɔ in na ka ban ka baara kɛ ko a ko bɛ bolo min k'o bɛ sɔn ka bonɛ a ka nafolo bɛɛ lajɛlen na Abilaye ko Move Africa ni Orange jalakiri min kɛra k'a fɔ kan ka se fɔ wari miliyari 100 ani 77 sara Abilaye nana ko a kɛmɛ sababu ye cakɛda wɛrɛ minnu bɛ ni u tigiw ye n'u tigiw bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na ko a kɛmɛ ka olu ja siran kosɛbɛ ani u ka toliko o caman b'a la ka i yɛrɛ ɲininka ko la Mali kɔnɔ sisan Mali tribune Modibo Mawo Makalu ka sɔrɔ ko dɔ ma ba don ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko cɛsiriw kan ka taa ɲɛ walasa ka se ka Mali ka sɔrɔ to nin bolo kan a kana jigin ka tɛmɛ ni jɔkunuma ninnu kan min tali kɛ pomme de terre a ko feerebaw kɔni b'a la ka u tɛgɛ nɛmu kosɛbɛ nka yanfolila o ko jibondo 2 fana jɔra ka bila sigidalamaw ka bolo kan walasa jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Ligue de Bamako o ko Isa Sidibe ale ni Assane o ko jɔn de bɛna kɛ a ɲɛmɔgɔ ye Edi Karido an b'o dɔn ayiwa kuma bɛ fɔlɔ so wantana kunnafoni tɛni kumabaw ye nin Abilaye tubarikala an b'o minɛ an b'o bila an kɛrɛfɛ o tɛ baasi Bamanan André cɛ ko yɛlɛmana siɲɛ diɲɛ tun ka di a diɲɛ tun ka di parce que diɲɛ hadamadenya tun bɛ maaya tun bɛ balimaya tun bɛ badenya tun bɛ teriya tun bɛ sisan o si tɛ sisan bɛɛ b'i yɛrɛ ma ka fɔ ye tiɲɛ fɔlɔfɔlɔ fɛn dɔ tun bɛ kɛ olu tɛ kɛ sisan o de kama an ka maaya don ji la sisan e ye n balima ye an ye balimama ye e ye n bɛnkɛ ye e ye n fa ye e ye n mɔkɛ ye mais ne den si t'i dɔn ɲɛ bɛ taa fɔlɔfɔlɔ sisan denw ni ko u fa n'u fa n'a bɔra la u t'u maa si dɔn u ka somɔgɔw la
anti maa si bila ka taa tɔgɔda la ka taa an wolodugu la ka taa somɔgɔw lajɛ ka taa tɔ yɔrɔ lajɛ sigiyɔrɔ lajɛ u bo yɔrɔ o t'o dɔn maa si t'o kɛ sisan maa mun b'o kɛ o ye kelen ye o de tuma ko maa si ni ne ko n b'a dɔn dɔw b'a kɛ de u ka hakɛ to ni ne ko maa si t'a kɛ jama fanba t'a kɛ n b'a fɛ k'o de fɔ fɔlɔfɔlɔ e denkɛ ne y'i kɔrɔkɛ n'i den wolola dɔrɔn n'a bɔra sini i b'a ta ka den ko n'a balola a bɛ e de bolo e jɛnɛ b'o kɛ bi o kɛ man di a kɛ man di bi voilà jɛnɛ b'o kɛ bi ka fɔ kɛ man di ni vacances sera e ye n bɛnkɛ ye e bɛ Kolokani ne filɛ Kati n bɛ n denw ta n bɔ a bɛ taa bɛnkɛ fɛ a bɛ taa vacances fɛ a k'u dɔn k'aw den dɔn k'aw somɔgɔw dɔn u bɛ n'a ye fɛ kalo kelen vacances la i segin tɔ i bɛ segin n'u ye so jɔn de b'o kɛ o dɔgɔyara sisan o tiɲɛ o dɔgɔyara sisan dɔgɔyara kosɛbɛ ni seli bɛna se ni ne anw bɛ du la an ye baden kelen ye se bɛ ne bolo n t'i ɲini kɛ yɛrɛ ni se t'i bolo e wo i den wo ni muso ne de bɛ fini san o comme ne y'a san denw ye e bɛ ne b'o fini bɛɛ kɛ kelen ye dɛ ne tɛ faranfasiya kɛ ne denw ni denw cɛ de ka bazin san n denw ye ka bagi san i fini nɔnɔ n bɛ fini kelen de san seli dɔw b'u dɔn fo dɔw b'a fɔ kabilaw filɛ Tarawelew ka du filɛ u bɛɛ bɛ fini kelen na u ka fini ɲɛna jɔn de b'o kɛ sisan a dɔgɔyara a dɔgɔyara sisan ni seli kɛra foli denmisɛn de b'o la u b'a fɔ a bɛ taa ni yan fɛ taa yan fɛ taa yan fɛ n'i ye i bɛnkɛ ye n'i ye i bɛnna ye n'i y'i terimuso ye a bɛ taa selimafo kɛ a bɛ segin ka na somɔgɔ ko de tun don sisan somɔgɔw de fo sisan selimafo kɛra garibuya de ye maa a bɛ yaala n'i ye mɔgɔ kunbɛn i san bɛɛ n zan tɛ juru la n bolo tɛ juru la i tɛ mɔgɔ min dɔn yɛrɛ i tɛ mɔgɔ min dɔn fɔlɔfɔlɔ ni kungo y'i sɔrɔ sisan de an bɛ taa chaise ye sinon anw fɛ chaise tun tɛ aw bɛɛ bɛna n'i ka chaise tun tɛ dɛ sigida mɔgɔ bɛɛ bɛna sigida ni a fɔra kungo bɛ dunni na saya kɛra u denkundi bɛ u kɔɲɔ de bɛ yen ni chaise bɛ n bolo u bɛ taa ta n bolo ka n'a sigi n'u tilala u bɛ n'a sigi n ma u b'a fɔ i ni cɛ ni baraji dɛbɛ bɛ yɔrɔ min na tapi bɛ so mun na olu bɛ taa ta ka n'a fɛn sen mɔgɔw b'u sigi n'u tilala u b'a plier k'a di denmisɛn ma a taa n'a ye kasola la n'i ye Tarawele ta ye n'i ye Jaraw ta ye an y'a minɛ yan fɛ a y'a sigi sigiɲɔgɔnw bɛ na barikɔn sigi olu yɛrɛ bɛ taa ji ta k'a k'a la ka glace k'a la mais o bɛɛ banna sisan ni fɛn t'i bolo sisan ni kungo y'i sɔrɔ i bɛ to i yɛrɛ ma parce que i bɛ taa basuli ye i bɛ taa chaise ye i bɛ taa dumuni ɲini donc mun de y'an sɔrɔ de kuma ma ca bon ne yɛrɛ ka faamuli la kow t'u cogo la parce que nin ko ninnu dabila la adamadenya yɛrɛ fana jɛngɛnna kosɛbɛ a minɛ kɔnɔ bilen ayiwa adamadenya jɛngɛnna parce que fɔlɔ ne kun ye den bila ka taa mɔgɔ min fɛ yen k'a ka taa bɔ a ye a tɛ taa fɛnko kama wa n'a bɛ na fana diyagoya t'a ka fɛn d'a ma wa den ɲɛ tɛ kumu e yɛrɛ ɲɛ tɛ kumu o bɛ de nka sisan ni mɔgɔ min y'a den bila ka na e fɛ yen ko congé a taatɔ la n'i ma finiw d'a ma ka tila ka ekɔliminɛnw san ka d'a ma ka wari d'a ma siɲɛ wɛrɛ o den kelen tɛna e fɛ yen i y'a faamu bon ni fɛn bɛɛ gulonna wari la an ɲinɛna adamadenya yɛrɛ kɔ k'a kɛ wariko ye du kɔnɔ ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo hali ni i ka kuma ye tiɲɛ ye i dalakan tɛ minɛ parce que fɛn t'i bolo hali n'i ye kɔrɔ ye ni fɛn t'i bolo i dalakan tɛ minɛ dugutigi kɔrɔkɛ de bɛ dugutigi bɔra awɔ bon ni mɔgɔya kɛra o ye bɛɛ bɛ t'i ka yɔrɔnin na i bɛ sigi ka ala makɔnɔ adamadenya kɛlen do o de ye bi o de kama i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ mago tɛ mɔgɔ la ala k'an sutura parce que fɛn bɛɛ kɛra wariko ye ayiwa ne hakili la n'an ka segin an ka taabolow ma an ka wari kɛ makoɲɛlan ye wari tɛ adamadenya ye makoɲɛlan de don n'an y'o faamu a ka ca ala fɛ fɛn caman b'an senkɔrɔ olu b'an senkɔrɔ ala k'a kɛ ɲuman d'an ma amina ala k'a don tulo ni kunandi la amina kan bɛɛ i Traoré kan bɛ dɔn wɛrɛ Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 11 mars 2022, rechargez par panique carte Move Money et profitez d'un super bonus de 200% valable vers tous les réseaux du Mali. Par exemple, rechargez 1000 francs CFA et Move Africa Malitel vous offre 2000 francs de bonus valable vers tous les réseaux du Mali. Plus vous rechargez, plus vous recevez. Faites le plein de recharge pour en profiter. Bonus valable entre 3 et 20 jours. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Le flash.
le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h30, le flash avec Bakary Cissé. Oui, merci Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces flashs d'information. Une mission malienne de haut niveau est attendue ce vendredi à Nouakchott, selon une note verbale de l'ambassade du Mali en Mauritanie. C'est une délégation musclée, en tout cas, qui se rendra à Nouakchott, composée du ministre des Affaires étrangères et celui de l'administration territoriale, du chef d'état-major des armées et du directeur des renseignements maliens. Cette visite intervient quelques jours après les accusations de la Mauritanie contre l'armée malienne, accusée des crimes récurrents contre ses ressortissants. Et c'est là après la disparition de plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens, un territoire malien. Des sources locales du côté de la Mauritanie affirment qu'ils auraient été tués par les soldats maliens. L'association Kaira organise demain samedi une journée de dons de sang. Objectif visé, mobiliser plus de 200 poches de sang afin de soutenir la banque de sang pour pallier au manque de réserves de sang au Mali. Formation des membres du comité national et sous-comité du codex alimentariste sur l'analyse des risques et des bases scientifiques du fonctionnement du codex. Les travaux ont débuté hier jeudi au siège de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et puis, dans des denrées alimentaires et jouets remis à la pouponnière 2 de Bamako par la Fondation Orange. C'était hier une action qui vise à aider la structure dans la prise en charge des enfants. La remise, donc, c'était hier, ici à Bamako. Et puis, sur le plan international, nous parlons aujourd'hui du Cameroun, alors que le secteur de l'éducation est perturbé depuis 3 semaines par une grève des enseignants. Et Paul Biya, le président, a annoncé donc un trait de mesures en tout cas qui doit s'appliquer immédiatement, entre autres le paiement des arriérés et un assouplissement cette fois-ci des conditions de recrutement dans la fonction publique. Sport pour terminer, championnat national Ligue 1 Orange, la 16e journée va donner le ton aujourd'hui au stade Omnisport Modibo Keita avec des rencontres. La Somme jouera contre l'USBO, les Black Stars joueront contre les Yellow Olympics à 18h30 à 16h30, le premier match. Demain, la AS Real reçoit les 11 Caterina. La AS Police jouera contre l'USFAS et le dimanche, on va jouer les autres rencontres. À fait Stade Malais de Bamako, toujours au stade Sport Modibo Keita à 16h30. Lasco jouera contre l'USC Kita à 18h30. Et cette fois-ci à Koulikoro, stade de Mamadou Diarach de Koulikoro, les CSD, CSDoulovla reçoit les Djoliba Athletic Club de Bamako, l'AS Bakarijan, le leader du championnat sera opposé au COB au terrain municipal de Baraouli et à Sikasso. Cette fois-ci, c'est l'AS Douane qui reçoit les LCBA. Et puis demain, donc c'est la Ligue de Bamako qui va choisir son président. Il y a 2 candidats pour le moment. Le président sortant, Issa Sidibé, sera contre Hassan Sissé, un ancien membre également du bureau sortant. Donc nous souhaitons tout simplement bonne chance aux différents candidats. Voilà, c'est tout Abdoulaye pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi. Bonne prière. Que Dieu sauve le Mali. Amin. Auka station Orix Energy ye farikurada au mago nyene kama Orix Energy betanye fe ka sinsinga